जो कहता था भला इश्क में क्या रखा है, एक हीर ने उसे रांझा बना रखा है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोमिना अली। आज की डॉक्यूमेंट्री है मेरे शहर और पंजाबी अदब के दो लाजवाल किरदारों हीर और रांझा पर। कुछ कहानियां कभी नहीं मरती, उन्हें बार बार बताया जाता है, वक्तन फवक्तन, जगह जगह, मुसन्निफ से मुसन्निफ। ऐसी ही एक कहानी हीर और रांझा की है, जो अब तकरीबन 6 सदियां पुरानी है। इसे पहली बार शहंशाह अकबर के दौर में एक दामोदर अरोड़ा ने शायरी में बयान किया था। उसने इसे एक राजा राम कथरी से सुना था, जो इस सारे वाक़े का ऐनी शाहिद समझा जाता है। रांझा एक जमींदार का बेटा था और दरियाए चनाब के किनारे तख्त हजारा में रहता था। हीर झंग के एक खुशहाल शख्स की बेटी थी। दोनों जवान थे, दोनों खूबसूरत थे और दोनों का मुकद्दर पुरजोश मोहब्बत और मसाइब में पड़ना था, क्योंकि मसाइब हकीकी मोहब्बत करने वालों का मुकद्दर रहा है। नौजवान रांझा के पास दुनियावी सलाहियतें ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो एक अच्छा चरवाहा और बांसुरी बजाने वाला था। वालिद की वफात के बाद उन्हें खानदान पर बोझ समझा जाता था। उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा सलूक किया और उसे आबाई जमीन में मुनासिब हिस्सा देने से इनकार कर दिया। गुस्से में वो घर से बाहर निकल गया। घर में रहते हुए रांझा ने एक ख्वाब देखा और उसने ख्वाब में एक गैर मामूली खूबसूरत लड़की को देखा। वो उससे मुतासिर हुआ और उससे मिलना चाहता था। चुनाचा जब वो अपने घर से निकला तो उसने मुल्तान की तरफ जाने का फैसला किया, ताकि मशहूर 5 पीरों से तसल्ली हासिल की जा सके और उनसे अपनी ख्वाब वाली लड़की का ठिकाना मालूम किया जा सके। जगह जगह घूमते फिरते एक मस्जिद तक जा पहुंचा, जहां उसने रात गुजारने का सोचा। खुद को तसल्ली देने के लिए उसने वहां अपनी बांसुरी बजाई, लेकिन मस्जिद के इमाम ने इस पर एतराज करते हुए कहा कि इस्लाम में मौसीकी की इजाजत नहीं है। जब उसने अपनी ये मंतक पेश की कि मौसीकी कोई मजहब नहीं जानती और वो एक तकलीफ दे रूह को तस्कीन दे सकती है, तो इमाम ने उसे वहां रात गुजारने की इजाजत दे दी। इसके बाद रांझा झंग में जगह जगह घूमता रहा, किसी आशिक की तरह। घूमते फिरते उसकी मुलाकात उन 5 पीरों से हुई, जिन्होंने उसे हीर के ठिकाने के बारे में बताया था। वो अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़ता हुआ फसलों के एक सरसब्जो शादाब खेत में पहुंचा। ये एक चौचक खान की मलकियत थी, जो सियाल कबीले का सरदार था। उसने नौजवान रांझा को पसंद किया और उसे एक ऐसे शख्स के तौर पर मुलाजमत देने का सोचा, जो उसके मवेशियों की देखभाल कर सके और सबको खुश रखने के लिए बांसुरी भी बजा सके। वो उसे अपने घर ले आया और हैरत की इंतहा ये थी कि वो यहाँ हीर से मिला और दोनों फौरी तौर पर मोहब्बत में गिर गए। दिन रात एक साथ रहने की वजह से वो दिन ब दिन करीब तर होते गए। जब हीर के वालिदैन को उनकी कुर्बत का इल्म हुआ तो उन्होंने उस पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी, लेकिन हीर ने इस गुलामी को टाल दिया और रातों को रांझा से मिलना शुरू कर दिया। हीर के चचा कैदों ने एक रात उन्हें राजदारी में मुलाकात करते हुए देखा और शदीद एतराज किया और उन्होंने हीर को कैद तन्हाई में डाल दिया। इसके साथ ही एक बार फिर रांझा के बेपनाह मसाइब का आगाज हुआ। क्योंकि हीर का बाप अपनी बेटी का हाथ किसी चरवाहे के हवाले करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसलिए उसने उसके लिए कोई मुनासिब जोड़ तलाश करने का सोचा। बिलाखिर उसे रंगपुरा से सैदू खेड़ा नामी एक नौजवान और अमीर आदमी मिला। हीर इस इज़्ज़वाजी बंधन में शामिल होने पर राजी नहीं हुई और निकाह के वक्त काजी से बहस की, लेकिन निकाह को पुख्ता करना था और उसे जबरदस्ती हीर को बहुत तकलीफ पहुंचाने के साथ अदा किया गया। उसे उसके शौहर और भैंसों के रेवड़ समेत शादी के तमाम तहाइफ के साथ उसके नए घर भेज दिया गया। भैंसों की रांझा से इतनी दोस्ती हो गई थी
کہ وہ اس کے بغیر نہیں ہلتی تھی۔ کوئی چارہ نہ بچا، رانجھے کو بھینسوں کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کے لیے بھیجنا پڑا۔ ازدواجی بندھن میں بندھنے کے بعد بھی ناراض ہیر نے اپنے شوہر کی کوئی فکر نہیں کی اور رانجھا سے چھپ کر ملاقات کرتی رہی۔ جب بات پھیلی اور لوگ گپ شپ کرنے لگے تو رانجھے کو رنگ پورا سے باہر بھیج دیا گیا۔ اس سے ہیر کی تکلیف کئی گنا بڑھ گئی۔ وہ آنسو بہانے لگی اور جدائی میں دکھ سہنے لگی۔ رانجھا پھر ویران جگہوں پر بھٹکنے لگا۔ ایک دن وہ جنگل میں کچھ یوگیوں سے ملا اور ان جیسا بننے کا انتخاب کیا۔ ایک دن وہ سیدوں کے گاؤں میں ایک یوگی کے بھیس میں داخل ہوا جس کے کان چھدے ہوئے تھے اور کانوں کی لو میں انگوٹھی لٹکی ہوئی تھی۔ ہیر آسانی سے سمجھ سکتی تھی کہ یہ یوگی کون ہے۔ اس نے بہن سے مدد مانگی جو ہیر اور رانجھا دونوں سے ہمدردی رکھتی تھی۔ اس کی مدد سے اسے رانجھا کے ساتھ رنگ پورا سے بھاگنے کا ایک اور موقع ملا، تاہم دونوں راستے میں ہی پکڑے گئے۔ معاملہ ایک قاضی کے سامنے لایا گیا جس نے ہدایت کی کہ ہیر کو واپس لایا جائے اور اس کے شوہر سیدو سے ملایا جائے۔ اس سے ہیر اور رانجھا دونوں نے اس پر لعنت بھیجی جس کی وجہ سے تباہ کن آگ لگ گئی۔ اب معاملہ قصبے کے سربراہ تک پہنچا جس نے رانجھا کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس کے بعد دامودر کے مطابق ہیر اور رانجھا دونوں نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کہانی کے کچھ اور راوی جیسے ارم اور وارث شاہ اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ارم کے مطابق ہیر اور رانجھا دونوں کو قصبے کے سربراہ کے فیصلے کے بعد ہیر کے گھر لایا گیا جہاں اس کے والدین نے ان کی شادی پر رضامندی ظاہر کی، تاہم یہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ ان کی شادی کے دن ہیر کے چچا قیدو نے ہیر کی مٹھائی میں زہر ملا دیا جو اس کی شادی کی بجائے اس کی موت کا باعث بنا۔ قیدو اپنے مذموم منصوبوں میں کامیاب ہو گیا اور ہیر نے میٹھا چکھتے ہی دم توڑ دیا۔ ایک دل شکستہ رانجھا بھی وہی میٹھا چکھنے اور اسی انجام کو پانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایک اور حکایت کے مطابق قصبے کے سربراہ نے رانجھا کے حق میں فیصلہ سنانے کے بعد اسے ہزارہ بھیجا کہ وہ اس کی شادی کی تیاریاں کرے اور دلہا بن کر ہیر کے گھر آئے۔ اپنی شادی کی تیاری کے دوران اسے ہیر کے زہر کھانے کا علم ہوا۔ ایک تباہ حال رانجھا جھنگ کی طرف بھاگا، لیکن صرف اسے مردہ دیکھ کر اس انتہائی اذیت ناک لمحے کو برداشت نہ کر سکا۔ رانجھے نے وہی میٹھا چکھنے میں کوئی وقت نہیں لگایا جسے ہیر نے دھوکے سے چکھا تھا۔ ایک سچا عاشق جو کہ رانجھا تھا، وہ اس کے ساتھ گرا اور موت کے وقت ہیر سے ملنے کے لیے آخری سانس لی۔ ہیر اور رانجھا واقعی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکے، لیکن حقیقت میں وہ موت میں مل گئے۔ کہ مک جاناسی وارث شادہ لکھی رانجھے نام جے ہیر ہوندی۔ یہ تھی محبت بھری اور دل خراش ہیر اور رانجھا کی کہانی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان مومنہ علی کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔